چودھری شجاعت مدد کے لیے اب فوج کو بلا رہے ہیں۔ ابھی بھی گالیاں دے رہے ہیں، ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں آپ۔ یہ سیکھا ہے انہوں نے، یہ وزیر اعظم کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ ادھر سے آنکھیں نکال کے مجھے دیکھتے رہے اور اب ڈانٹ رہے ہیں اپنی ساری پارٹی کو کہ یہ بات۔ اعتزاز احسن اور چودھری نثار آمنے سامنے، وزیر اعظم کے لیے نیا درد سر، دھرنوں سے نمٹیں یا اپوزیشن کو منائیں؟ سیاسی مفاہمت کی کوششیں جاری ہیں، قوم خوشخبری کی منتظر ہے۔ تحریک انصاف کی صفوں میں دراڑیں واضح ہو رہی ہیں، جماعت دو حصوں میں بٹتی نظر آ رہی ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور پاکستان کے بہترین تجزیہ کاروں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج جیو نیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، آج جیو نیوز کے ساتھ میں خوش آمدید کہتے ہیں، میں ہوں ثنا مرزا اور میں ہوں مسعود رضا۔ چودھری نثار اور چودھری اعتزاز احسن ہاؤس کے اندر لڑ رہے ہیں تو ہاؤس کے باہر چودھری شجاعت کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ فوج مداخلت کرے۔ نواز شریف حکومت کے لیے ایک بار پھر مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ عمران خان کی تحریک انصاف ایک طرف مذاکرات کی میز پر ہے اور اس تحریک کے چیئرمین وزیر اعظم کے استعفیٰ لیے بغیر جانے کا قطعی ارادہ نہیں رکھتے۔ آج بھی اپنی تقریر میں اس بات کا انہوں نے اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کے لیے اگر کوئی سب سے مضبوط جگہ موجود ہے، سب سے مضبوط ستون ہے تو وہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم کو بھرپور حمایت کی ضرورت ہے۔ مگر دو چودھریوں کی لڑائی میں اب یہ حمایت چور چور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ عقلی تقاضا تو یہ ہے کہ اس موقع پر چودھری نثار کو برداشت اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، مگر ثنا وہ ایسا کرتے نظر آ نہیں رہے۔ اعتزاز احسن صاحب کی یہ شکایت ہے کہ چودھری نثار انہیں گھور رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو منا لیا جائے۔ لیکن ابھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ آپ کو ضرور بتا دیں کہ جو پریس کانفرنس کل صبح چودھری نثار کرنے کے لیے جا رہے تھے وہ انہوں نے کل شام تک ملتوی کر دی ہے، کیونکہ ایک بار پھر آج 3 گھنٹے ہونے والی ملاقات کے بعد وزیر اعظم سے کل صبح 10 بجے وہ دوبارہ مل رہے ہیں۔ ایک اور چودھری کی بات کر لیتے ہیں، چودھری نثار اور چودھری اعتزاز کی بات، اور وہ ہیں چودھری شجاعت حسین۔ چودھری شجاعت حسین نے آج بڑا چونکا دینے والا بیان دیا ہے، ایک ٹیلی ویژن کو انہوں نے انٹرویو دیا اور اس موقع پر نہ صرف یہ کہ انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے اوپر الزامات لگائے انتخابی دھاندلیوں سے متعلق، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس صورتحال میں جو اس وقت ملکی سیاست میں چل رہی ہے فوج کو آ جانا چاہیے۔ پہلے بات کرتے ہیں ان الزامات کی جو کہ انہوں نے جنرل ریٹائر اشفاق پرویز کیانی صاحب کے اوپر لگائے، جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ 2 شخصیات 2013 کے انتخابات میں ملوث ہیں، جس میں سے ایک جنرل ریٹائر اشفاق پرویز کیانی صاحب ہیں، دوسرے افتخار محمد چودھری صاحب سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ان 2 شخصیات اور دھاندلی سے متعلق، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ 2 شخصیات ایسی تھی کہ جنہوں نے ذاتی انٹرسٹ لے کر اس کو ریگنگ کی ہے، اور وہ کون ہے؟ ایک تو چیف جسٹس تھے اس وقت کے افتخار چودھری صاحب، اور اس وقت کے آرمی چیف تھے۔ تو سر کیانی صاحب کا نام آپ کیسے لے رہے ہیں؟ کیانی صاحب تو اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے، آرمی کو لیڈ کر رہے تھے، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب میں ریٹرننگ افسر کے پاس دیکھیں، دنیا میں کسی جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا کہ کاؤنٹنگ کے وقت جو کینڈیڈیٹ ہے وہ یا اس کا ایجنٹ وہاں نہ بیٹھا ہو۔ مجھے اور پرویز کو اندر نہیں جانے دیا گیا، ریٹرننگ افسر نے ہمیں اجازت نہیں دی اندر، وہ باہر آ کے ہمیں ملا، اور جو وہاں پر کھڑا تھا جس نے روکا تھا وہ سپاہی تھا فوج کا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف واز ایکٹنگ آن ہز اون؟ میرا تو یہی خیال ہے، میرا ذاتی یہ خیال ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ مجرم بھی تم، منصف بھی تم۔ ایک طرف وہ فوج پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ فوج نے 2013 کے انتخابات میں دھاندلی کرائی، دوسری طرف وہ آرمی سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آرمی آ جائے، انٹروین کرے۔ بہرحال چودھری شجاعت حسین یہ کہتے ہیں کہ ملک کی صورتحال اب بھی سنگین ہے۔ دیکھیں ملک جس تباہی میں جا رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ فوج خود آ جائے، وہ اس سے بہتر ہے کہ جمہوری جو سسٹم ہے جس کو جمہوریت یہ کہتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے اس جمہوریت کو، جو جس طرح کی یہ جمہوریت کے نام کے اوپر ڈکٹیٹرشپ لانا چاہتے ہیں وہ ہم تو نہیں اس کو مانتے۔ اگر خود بھی آ کے تو انٹرفیئر کریں اور سیاستدانوں کو صحیح سمت کی طرف چلائیں تو یہ کام سارا چل سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن اس کو درستی کے لیے فوج کو
فوج کو یا کسی سربراہ کو، فوج کے سربراہ کو انٹرسٹ لینا پڑنا ہے، ملک کی خاطر انٹرسٹ لینا پڑنا ہے، تبھی کام ٹھیک ہوگا. نہیں تو میں حقیقت میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بالکل کام نہیں ٹھیک نہیں ہو سکتا. ملک میں جو کام چل رہے ہیں وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں. فوج کو آ جانا چاہیے. آیا فوج کو اس صورتحال میں بلانا بھی چاہیے یا پھر نہیں؟ اور جو الزامات انہوں نے سابق آرمی چیف اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان پر لگائے ہیں، کتنی صداقت ان میں ہو سکتی ہے؟ بات کریں گے اس پورے معاملے پر. ہمارے ساتھ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب موجود ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ پہلے تو پروگرام میں آنے کے لیے. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو الزامات وہ فوج کے سابق سربراہ کے اوپر لگا رہے ہیں اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر لگا رہے ہیں، کیا یہ صحیح وقت لگانے کا اور کیا یہ درست ہو سکتے ہیں؟ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان تو بڑی متنازع شخصیت ہیں. وہ مشرف کے ساتھ مل کر گورنمنٹ 10-15 سال حکومت کرنا چاہتے تھے اور لوگ ان کو سمجھ نہیں سکے. میں اس میٹنگ میں موجود تھا جس میں چودھری افتخار صاحب کا معاملہ ہوا اور مشرف صاحب کا خیال تھا کہ اسے کہیں گے کہ ریزائن دے دیں تو یہ ریزائن دے کے چلا جائے گا، لیکن وہ ایسا اس نے نہیں کیا. اور جب ان کے دفتروں میں جا کے انہوں نے ریکارڈ دیکھے تو انہوں نے 21-22 ریفرنس جو ہیں بہت سارے پاورفل شخصیتوں کے خلاف تیار کر رکھے ہوئے تھے. اور جب ان کا خیال تھا کہ فون بند ہے، فون بند نہیں تھے، ایک فون کھلا تھا اور اس فون سے جو زیادہ کالیں ہوئیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو، منظور بٹو کو، اور کچھ کالیں جو ہیں وہ بہت کم کالیں نواز شریف صاحب کو بھی ہوئیں. تو چودھری افتخار صاحب کی حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایمبیشیس انسان تھا اور وہ مشرف کو ساتھ ملا کر، اور وہ خود 3 دفعہ پی سی او کے جج رہے اور اس جج بنانے میں بھی میرا خیال ہے، میں یہ کہوں کہ وہ لال حویلی بھی آتے جاتے تھے. اور اس ساری صورتحال میں چودھری افتخار کو تو کہہ سکتا ہوں، لیکن میں جنرل کیانی کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھتا. اچھا شیخ صاحب، یہ جو مطالبہ کیا ہے اب چودھری شجاعت صاحب نے کہ فوج انٹروین کرے، ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ ملوث تھی 2013 کے انتخابات میں اور اب ایک مرتبہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوج آ بھی جائے، تو یہ ایک تضاد سی کی کیفیت ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں، میں چوئی صاحب میرے بھائی ہیں، میرا ان سے خاندانی تعلق ہے. ان کی والدہ میری ماں بنی ہوئی تھی اور میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میری اب بھی رائے ہے کہ فوج کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے سیاست میں. تو شیخ صاحب، وہ جو آپ قربانی سے پہلے قربانی کی بات کر رہے تھے اور چودھری صاحب بھی آج فوج سے مداخلت کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو کچھ سملر چیزیں تو نظر آتی ہیں آپ میں اور ان میں. دیکھیں، میرا تو خیال تھا یہ کسی اتفاق رائے پہ اب بھی آ سکتے ہیں. یہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں 5.6 ہو گئے ہیں، 5.8 ہو گیا ہے 6 پوائنٹ میں سے ساری قوم کو. میں اب کیا عرض کروں جی، یہ سسٹم جب سے شروع ہو گیا بندہ بڑا گھبراتا ہے. ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، 0 پوائنٹ میں ہیں. آپ پارے 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہیں اسلام آباد کے. عمران خان ریزگنیشن سے کم یہاں سے نہیں جائے گا جی. اور میں بہت پہلے کہہ رہا ہوں کہ 2 سیاستیں ہیں، ایک نواز شریف صاحب کو بچا ہوا اسمبلی یاد آ گئی اور بہت اچھا اعتزاز احسن نے کہا کہ ماں نے یاد کروا دی اسمبلی بھی اور سینٹ بھی. وہ ایک بڑا دلچسپ انہوں نے سٹوری سنائی قومی اسمبلی کے اندر. سو میں ابھی آدھے گھنٹے پہلے تک کی تو صورتحال آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عمران خان ریزگنیشن کے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا. باقی کسی کا میں سر کہہ نہیں سکتا. اچھا شیخ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں ابھی آدھے گھنٹے پہلے تک تو عمران خان صاحب اس بات پر قائم ہیں کہ وہ ریزگنیشن لیے بنا نہیں جائیں گے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جب اسمبلی میں آئے تھے تو انہوں نے تو کہا تھا کہ جو یہ چھٹا نقطہ ہے اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے، وزیر اعظم کے استعفے کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. میری بہن، میں وہ بات کہہ سکتا ہوں نا جو سیاست حقیقت پہ مبنی ہو. میں گول مول مجھے یہ کام نہیں آتا آگے پیچھے کرنے والا. جو میں باہر نکلا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے، ورنہ جیو سے بات کرنا بھی وہاں آسان نہیں ہے. آج بڑی کوشچننگ تھی وہاں. سو میں باہر نکلا ہوں کنٹینر سے. صرف آپ سے میں نے آپ کے بندے سے بات کی تھی، میر خلیل الرحمان کے میری زندگی پہ بڑے. یہ تو آپ کی محبت ہے نا شیخ صاحب کہ آپ کنٹینر میں سے باہر نکل کے آئے ہم سے بات کرنے کے لیے. آپ اس کو زیادہ ڈسکس کریں گی اور میرے لیے مسئلے پیدا کریں گی. میں عمران خان کو اس کنٹینر سے ریزگنیشن لیے بغیر نہیں جاتا دیکھ رہا اور سارے مذاکرات کو فضول سمجھ رہا ہوں جو ہو رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے پھر مختلف بیان کیوں دیا شیخ صاحب؟ پھر یہ تو سمجھا دیں سب کو. میری بہن، مجھے نہیں پتا. میرا تعلق ایک بندے سے ہے، وہ بیان دیتے ہیں 5 پوائنٹ گئے ہیں، اظہار ہے یہ وہ فلاں. دیکھیں، حالات اگر لمبے خراب ہو گئے تو یہ نہ ہو کہ چودھری شجاعت کی بات جو ہے وہ کہیں حقیقت کا رنگ اختیار کر لے. حالات کو سالو کرنا جو ہے وہاں ڈیبیٹنگ کلب بنا دیا.
آج 2 دن سے جا رہا ہوں اسمبلی میں, مجھے بات کرنے نہیں دی جائے. میں اکیلا اکلوتا ممبر رہ گیا ہوں. آپ سب روز ٹی وی پہ جیو پہ کہہ رہی ہیں جی کہ ساری اپوزیشن ساتھ ہے. اپوزیشن ہے کون وہاں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس 4 وزارتیں ہیں, 2 وزارتیں ہیں. ایک کشمیر کمیٹی جو ہے وہ ایکول ٹو فیڈرل منسٹر ہے, ایک نظریاتی کونسل ہے ایکول ٹو منسٹر ہے. 4 وزارتیں ان کے پاس ہیں. اچکزئی صاحب کا بھائی گورنر اور 6-7 عہدے, وہ مناسب نہیں بات کرنا. باقی وہاں ہے کون؟ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی گو مگو کے عالم میں یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے. نہ وہ ہاتھ آسمان پہ لگا رہی ہے, نہ پاؤں زمین پہ لگا رہی ہے. اور اندر جو کچھ پیپلز پارٹی نے نون کے ساتھ کر دیا ہے, میرا خیال ہے میں اپنی تقریر میں وہ کچھ نہیں کر سکتا جو اعتزاز احسن نے کر دیا ہے. اور میں 2 دن سے جا رہا ہوں اور اسپیکر صاحب جو ہے وہ مجھے وقت نہیں دے رہے. اکیلا ممبر, پہلے بھی میں اکیلا ہی تھا حقیقی اپوزیشن کا, اب تو میں بالکل ہی اکیلا رہ گیا ہوں. لیکن وہاں پہ جو ہو رہی ہیں, دیکھیں یہ ایک فیکٹ, آپ چین کا الزام دے رہے ہیں اپوزیشن کو. یہ قرضہ جو ہے یہ لون 35 بلین تھا. اچھی بات ہے, چین ہمارا بھائی ہے, ہم نے اس کا ایسا استقبال کرنا ہے کہ دنیا یاد رکھے گی. لیکن آپ قوم کو یہ بھی بتائیں کہ 2008 سے لے کے 2014 تک 44 بلین قرضہ, ٹوٹل قرضہ پاکستان پہ 65.5 بلین ہے. 44 بلین قرضہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف نے لیا ہے. اس 65.5 میں اگر 35 اور ہو جاتے ہیں تو 1 ٹریلین جو ہے یہ دے گا کون جی؟ اور چائنا میں اور ٹرکی میں جو کمپنیاں بنی ہیں, یہ تو جب حالات جو ہیں کسی رخ اختیار کریں گے پھر پتہ لگے گا کہ ہم تو 3 ممبر پنڈی کے, ہمیں 44 بلین کا موٹر وے نہیں چاہیے جی. شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ ایک طرف سیاسی جرگہ کہہ رہا ہے کہ قوم جلد خوشخبری سنے گی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفے کے بغیر واپس نہیں جائیں گے, تو ہوگا کیا؟ شیخ صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ شیخ صاحب جی انہوں نے فون رکھ دیا اور اس بات کا جواب دینا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. ایک طرف مذاکرات ہیں, دوسری طرف بات ہو رہی ہے کہ استعفیٰ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. تیسری طرف چودھری شجاعت صاحب جو سب سے بڑے اس وقت سیاستدان مانے جاتے ہیں اپنی عمر کے حساب سے, بڑے چودھری صاحب, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ فوج مداخلت کرے. ایک طرف فوج پر وہ الزام لگا رہے ہیں کہ 2013 کے انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی اس میں فوج ملوث ہے, اور دوسری طرف فوج کی مداخلت کی بھی بات کر رہے ہیں. اور جہاں آپ نے بڑے چودھری صاحب کی بات کی ہے تو 2 اور چودھری بھی ہمیں آج قومی اسمبلی کے فلور پر لڑتے ہوئے نظر آئے. چودھری اعتزاز احسن اور اس کے علاوہ چودھری نثار علی خان. آج جو کچھ ہم نے مناظر قومی اسمبلی میں دیکھے, خاصی ناراضگی دیکھی. وزیر اعظم کو بھی ایک دوسرے کو مناتے ہوئے دیکھا گیا. وزیر اعظم کے لیے کیا یہ صورتحال ایک نیا درد سر ثابت ہو سکتی ہے؟ آج الزام لگا رہے ہیں وہ LPG کا سیاست سے تجارت کرتا ہے, آپ میرے پہ الزام لگاتے ہیں لینڈ مافیا. وہ ابھی بھی گھور رہے ہیں میرے پہ, ادھر سے آنکھیں نکال کے مجھے دیکھتے رہے, اور آپ ڈانٹ رہے ہیں اپنی ساری پارٹی کو. ابھی بھی گالیاں دے رہے ہیں, ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں آپ. یہ وزیر اعظم کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں. اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ Take me to court, I'll take you to the cleaner. وزیر اعظم کے لیے اس وقت سب سے بڑی ڈھارس, سب سے بہترین ان کی پوزیشن کے لیے ان کا جو اسٹینس ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے, یہ اسٹینس ان کو دینے والی بھی پارلیمنٹ ہے, اور پارلیمنٹ میں ان کی بھرپور حمایت ہے. آج وہ حمایت ہمیں کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وزیر اعظم کے حق میں بیانات کے بعد تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے دھرنے کمزور پڑ گئے تھے, لیکن یہ جو نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے سنا, اس میں لگتا یہ ہے کہ ایک بار پھر وزیر اعظم کی پوزیشن کمزور ہو گئی اگر یہ صورتحال مزید بڑھی اور اس پر قابو نہیں پایا گیا. اعتزاز احسن اور خورشید شاہ لوگ ان میں شمار کیے جاتے تھے جو یہ کہتے تھے کہ وزیر اعظم آپ ڈٹ جائیں اور اس پوری صورتحال میں جمہوریت اور پوری قومی اسمبلی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن کل سے اب تک جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ یقیناً اس وقت حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں. جو الزامات, جو باتیں جس کا ذکر کر رہے تھے اعتزاز احسن صاحب, اور انہوں نے LPG کے حوالے سے اور جو دیگر باتیں سامنے آئی ہیں ان کے حوالے سے جو جوابات دیے, اور چودھری نثار کے بارے میں جو سوالات انہوں نے اٹھائے, پہلے آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں, اس کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. آپ نے کیا نہیں, کہا نہیں کہ LPG کا کوٹا لیا ہے. آپ کو یہ علم نہیں ہے, آپ پیٹرولیم منسٹر بھی رہے ہیں, آپ کو علم نہیں ہے کہ 2000 میں یہ ڈی ریگولیٹ ہو گیا تھا.
2000 में LPG डीरेगुलेट हो गई थी, आपको इल्म नहीं है? टेक मी टू कोर्ट, आई विल टेक यू टू द क्लीनर। बात करते हैं लैंड माफिया, बिगेस्ट लैंड माफिया का वकील है और मुआवन है। मेरे क्लाइंट्स में तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी था, मेरे क्लाइंट्स में तो वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ भी रहे हैं। खबर नहीं शायद इनकी तरफ लैंड माफिया का इशारा है, मैं तो सोच रहा हूं। चौधरी एतजाज अहसन असेंबली फ्लोर के ऊपर जिस तरह से बात कर रहे थे, नाराजगी का भी इजहार किया, लेकिन कुछ उनके अंदर हमने ये भी सॉफ्ट कॉर्नर देखा कि वो कहते रहे कि ये घूर भी मुझे रहे हैं और वजीर आजम नवाज शरीफ चौधरी निसार अली खान को चुप कराने की कोशिश भी करवाते रहे, उनका हाथ दबाते रहे कि किसी तरह से तल्ख कलामी मजीद ना बढ़ जाए। लेकिन खुर्शीद शाह साहब वो भी खास से एग्रेसिव हमें नजर आए। उन्होंने एक मौके पर यह कहा कि वजीर आजम या नवाज शरीफ नहीं बल्कि चौधरी निसार अली खान को जो बयान उन्होंने एतजाज अहसन के हवाले से दिया उसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए। एतजाज अहसन साहब माफ कीजिएगा, चौधरी निसार अली खान के हवाले से खुर्शीद शाह ने यह कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं वजीर आजम के इर्द गिर्द जो कि आस्तीन के साफ है पार्टी के लिए, वजीर आजम को उनसे खबरदार होना चाहिए। एक पार्टी के सीनियर रहनुमा, लीडर ऑफ अपोजिशन, उसको हुकूमत का सीनियर, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मियां साहब ने या किसी उसके दोस्त ने उसको ये कहा हो, और उसकी तबीयत ही कभी ऐसी नहीं कि वो किसी की बात को समझे। अल्लाह ताला ने एक अजीब मखलूक इस धरती पे पैदा कर दी जिसको न दोस्त है, न भाई है, न बहनें हैं, न उसका कोई खैर ख्वाह है। ऐसी मखलूक हमने कभी नहीं देखी कि अपने मोहसनों के साथ भी आस्तीन का सांप बन के उनको डसना शुरू करे। ऐसी मखलूक हमने नहीं देखे, ऐसे लोग नहीं देखे जो छुरा घोंप पे अपने मोहसनों को। मियां साहब आप उसके मोहसन हैं, हमें पता है कि कैसे वो आपके पार्टी में आया था, आपने कैसे उनको एमपीए बनाया था। जो सूरत हाल डेवलप हो रही है इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हो सकता है वो वजीर आजम या नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत का हो सकता है। इस सूरत हाल को संभालने के लिए वो भी खड़े हुए और उन्होंने भी इस पर इजहार ख्याल किया, न सिर्फ इजहार ख्याल किया बल्कि अपनी माजरत का भी इजहार किया। रात को मैंने उसी वक्त बात की खुर्शीद शाह साहब से और मैंने इनसे भी अपने इस दुख का इजहार किया, अफसोस किया और माजरत भी की। फिर मैंने मोहतरम एतजाज अहसन साहब से बात की, उनसे भी मैंने कहा कि मुझे खुद बहुत अफसोस हुआ है ये सुनकर, और मालूम मुझे जो हुआ है मैं उस पर बड़ा अफसरदा हूँ और मैं भी आपसे भी माजरत चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इसको दरगुजर फरमाएं। तो मैंने रात उनसे भी माजरत की, इनसे भी की, और मैं अभी एक दफ़ा फिर माजरत करता हूँ लीडर अपोजिशन से भी। एतजाज अहसन से भी मैं माजरत करता हूँ, मेरे मोहतरम भाई हैं। चौधरी निसार अली खान ने एक मौके पर यह भी कहा कि उनकी ज़ात पर उंगली उठाई गई, उनकी ज़ात को तनकीद का निशाना बनाया गया, जवाब देना ज़रूरी है और इसीलिए वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहते हैं। मगर वज़ीर आज़म बीच में आए और वज़ीर आज़म ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस वक्त अगर पार्लियामेंट के अंदर बैठी जमातें दूर होती हैं, उनमें दूरी आती है, तो इसका नुकसान PMLN और उसकी हुकूमत को हो सकता है। ऐसी सूरत में चौधरी निसार अली खान जो रवैया पेश कर रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं वो अकल से बालातर मालूम होता है। समझ में नहीं आता कि वैसा क्यों कर रहे हैं। अगर वो कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें वाज़ेह करेंगे कि वैसा क्यों कर रहे हैं और वो ये भी शायद बताएं कि इस सब सूरत हाल से उनकी पार्टी को कोई नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। बहरहाल इमरान खान साहब की अगर हम बात करें और चौधरी निसार साहब की बात करें तो चौधरी निसार और इमरान खान में अब खासी नज़दीकियाँ आती नज़र आ रही हैं। इस सूरत हाल में माजी में इनमें बड़ी दूरियां थीं, बड़े सख्त बयानात भी हमारे सामने मौजूद थे, मगर हाल ही में इमरान खान ने कई मरतबा चौधरी निसार अली खान को न सिर्फ अपना दोस्त कहा बल्कि ये भी कहा कि वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं और असली जमहूरियत की तरफ आ जाएं। चौधरी निसार मेरे दोस्त रहे, निसार मेरे प्यार से बात सुन लो, पुरानी दोस्ती है मेरे भी और परवेज सदक के, हम दोनों चिसोली होते हमारे दोस्त हैं। निसार देखो हमारा सबर, हम मेरे और परवेज सदक का सबर, उसकी एक टाइम लिमिट है। चौधरी निसार सुन लो, अपने ज़मीर की आवाज सुन लो,
हमारा ज़मीर भी कहता होगा कि नवाज शरीफ ने ठीक इलेक्शन नहीं जीती। चौधरी निसार सुन रहे हो? वक्त आ गया है फैसला करने का। क्या तुमने बादशाह की गुलामी करनी है? क्या एक आजाद पाकिस्तान में रहना है? चौधरी निसार सुन रहे हो तुम? चौधरी निसार, मैं और परवेज खटक तुम्हें कह रहे हैं, टाइम ना ज़ाया करो, उधर उस पार्टी में आओ जिधर तुम कुछ काम कर सको पाकिस्तान के लिए। तहरीक इंसाफ के कायद बार बार चौधरी निसार अली खान को मुखातिब करते हुए ये कह रहे थे कि चौधरी निसार मेरे दोस्त, मेरे भाई, ज़मीर की आवाज़ सुनो। लेकिन यही तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान कुछ अरसे पहले तक चौधरी निसार के हवाले से ये कहते थे कि उनसे बड़ा झूठा कोई देखा नहीं और वो जब भी मुंह खोलते हैं झूठ ही बोलते हैं। चौधरी निसार से झूठा आदमी मैंने आज तक देखा कोई नहीं। वो मुंह खोलता है, झूठ बोल देता है। तो इतना पहले तो उसका झूठ आपको याद होगा, आप शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे जिधर उसने सबके सामने कहा कि अगर नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ा मैं नून लीग से रिजाइन करूंगा। पहला झूठ उसने वो बोला। उसके बाद उसने झूठ बोला कि मेरा जो घर था वो 120 अरब रुपए का, वो दूसरा झूठ था उसका। फिर उससे कम करके कहा 120 करोड़ रुपए का, वो तीसरा झूठ इसका। उसके बाद मैं उसके कितनी झूठों की गर्दानें आपको बताऊं। फिर उसने एक कागज दिखा दिया, कहता है कि जनाब मेरे पास ये कागज है, ये कोई ताशकंद का कागज है, मैं पब्लिक को दिखाऊंगा। बेशरम आदमी दिखा दे पब्लिक को। मैं चैलेंज करता हूं, मैं इसे चैलेंज करता हूं, दिखाए, 5वां झूठ पकड़ा जाएगा इसका। ये है ही झूठा आदमी। जिस आदमी की जमीर की कीमत एक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो। पहले ये तो पूछे पेट्रोलियम मिनिस्टर क्यों बनता है? कोई वो एक्सपर्ट है पेट्रोलियम का? क्या वजह है? जो पेट्रोलियम मिनिस्टर का है वो, उसका मैं आगे क्या जवाब दूं आपको? बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, और ये रंग क्यों बदले जा रहे हैं इस पर ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी, एडिटर इन चीफ पाकिस्तान टुडे। बहुत शुक्रिया आरिफ निज़ामी साहब। चौधरी निसार और एतजाज़ अहसन के दरमियान जो कुछ हो रहा है इस पर तो बाद में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इमरान खान साहब बार बार चौधरी निसार को अपना दोस्त कह रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं कि वो पार्टी में शामिल हो जाएं। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो अपोजिशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो कह रही है वज़ीर आज़म को कि अपने दाएं बाएं देखें और फैसला करें कि उन्हें किन लोगों को साथ रखना है। इस तमाम सूरत हाल में इमरान खान का इन्विटेशन चौधरी निसार को बार बार, क्या तबसरा करेंगे इस पर आप? ये एचएन कॉलेज में क्लास फेलो थे गालिबन, और मेरी अपनी राय में तो ये इमरान खान की एक सियासत है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि चौधरी निसार जो वो शामिल हों, और अगर वो होना चाहे तो वो कर भी लेंगे। इमरान खान साहब तो कोई इतराज नहीं है, अगर वो शेख रशीद को मिला सकते हैं तो चौधरी निसार को भी मिला सकते हैं साथ। लेकिन आया चौधरी निसार ये कदम उठाएंगे या नहीं, ये अलग बात है। दूसरा इल्जाम उन पे पीपल्स पार्टी वालों ने लगाया जो ज्यादा सीरियस है, और वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती है कि इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान जो एक मुज़ाकरात हो रहे हैं वो तो शायद अब किसी नतीजे पहुंचते हैं नहीं, लेकिन जो एक खदशा था कि बिल आखिर बात तो नवाज शरीफ के इस्तीफे पर मुतनज होगी और PMLN से कोई नया वजीर आज़म आएगा, तो चौधरी निसार साहब अपने आप को नेचुरल चॉइस समझते नाकदीन के मुताबिक उसका कि वो वजीर आज़म होगा। इससे पहले वो वजीर आला से भी उम्मीदवार रहे हैं, तो इसलिए बाज़ लोग कहते हैं कि वो ये पीपल्स पार्टी ने जो उनको बेल आउट किया तो नवाज शरीफ को लिटरली, उससे वो अपसेट है और उन्होंने अपना गुस्सा जो है वो एतजाज़ हसन पे निकाला है। एतजाज़ हसन से भी उनका एक पर्सनल किस्म की फ्यूड है। उसकी वजह कुछ लोगों को मालूम है कि हनीफ अब्बासी एक MNA हैं जो जिनको मलिक रियाज प्रमोट करते हैं और वो इनके खिलाफ हैं। तो गालिबन इलेक्शन भी उससे आ रहे थे पिंडी में, तो मलिक रियाज को ही अपना राइवल समझते हैं और एतजाज़ हसन जो है मलिक रियाज के वकील हैं। ठीक है, उन्होंने उनका जहाज जरूर इस्तेमाल किया होगा, लेकिन वकील के और क्लाइंट का रिश्ता है उनका, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने तो आज वजाहत कर दी अपनी। तो इस सूरत हाल में चौधरी निसार साहब ने आज अगर दानिस्ता तौर पे या नादानिस्ता तौर पे अपनी पार्टी की पोजीशन को काफी कमजोर किया है और सबोटाज किया है उसको। निजामी साहब, वैसे आज चौधरी निसार साहब भी कह रहे थे कि आज पहली बार में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वाला था, लेकिन वजीर आजम ने रोक दिया। कुछ अर्से पहले भी हमने देखा था कि वो पार्टी मीटिंग्स में मुख्तलिफ किस्म की मसरूफियात में पार्टी से मुताल्लिक आना कम हो गए थे, गैर फाल से हो गए थे। फिर वजीर आजम ने उनको मनाने की कोशिश की और उसके बाद वो वापस आए स्ट्रीम लाइन के अंदर। क्या ये मुश्किलात और मामलात पहले से चले आ रहे थे पार्टी के अंदर रहते हुए?
जी देखिए, ये पार्टी के अंदर मुश्किलात तो हैं। असल में इनकी जो ताकत का मुंबा है वो शहबाज शरीफ हैं, जो उनके ذاتی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی دوست ہیں. وہ وفاق میں شہباز شریف صاحب کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں. شہباز شریف صاحب جو ان کا میاں صاحب کے ساتھ سفارش کرتے رہتے ہیں. اور عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ان کی جو آج کی پرفارمنس ہے آج اور کل کی، اس میں تو انہوں نے کوئی خدمت نہیں سر انجام دی اپنی جماعت کی. اور وہ جو یہ مطالبہ ہے یہ اتنا کو غلط نہیں ہے کہ اگر نثار صاحب جو ہیں ہمیشہ ناراض رہتے ہیں پارٹی سے، استعفیٰ جیب میں لے کے پھرتے ہیں، تو میاں صاحب کو کل صبح جب 10 بجے ان کو بلا رہے ہیں تو اگر وہ پریس کانفرنس کرنے میں مصر ہوتے ہیں تو ان کو پھر پریس کانفرنس کی اجازت دے دینی چاہیے، لیکن ناٹ ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف دس گورنمنٹ. انٹیریئر منسٹر کے طور پہ نہیں. چودھری نثار احمد نے ضرور کرے، لیکن وہ تب بھی پی ایم ایل این کی پارٹی ڈسپلن کے پابند رہتے ہیں. تو یہ کسی طریقے سے بھی ان کا جو رویہ ہے یہ آسن نہیں ہے، کیونکہ جو سیاسی مفاد ہوتا ہے یا مجموعی مفاد ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا یا اینٹی کا یا گروہ کا، وہ بالاتر ہوتا ہے ذاتی مفادات سے. تو اگر چودھری نثار کا ایگو اتنا ہی بڑا ہے تو پھر اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ان کو پارٹی بھی چھوڑنی چاہیے، حکومت بھی چھوڑنی چاہیے، جا کے وہ دھرنا دیں عمران خان کے ساتھ. عارف صاحب، ابھی آپ نے خود ہی فرمایا کہ اگر وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتے ہیں اور نون لیگ کی حکومت رہتی ہے تو چودھری نثار صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے سب سے موزوں اور مناسب شخصیت ہیں. آج جو صورتحال پیپلز پارٹی کے ساتھ اور اپوزیشن کے ساتھ پیدا ہو رہی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ وزیر اعظم دیکھیں کہ ان کے آس پاس کون لوگ ہیں، آستین کے سانپ کی بات کرتے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ نہیں جی، انہوں نے تو آج دو باتیں کی نا، ایک پورس کے ہاتھی کا ہے ان کو خورشید شاہ صاحب نے، اور دوسرے میں کہوں گا کہ وہ ایک انگریزی کا ایکسپریشن ہوتا ہے بول لینا چاہنا شاپ. مقصد ہے کہ یہ تو دونوں ان پہ فٹ آتی ہیں چیزیں کہ یہ اپنے آپ کو موضوع تو سمجھتے ہیں، لیکن آیا اس سے کوئی پارٹی کا مفاد جو ہے وہ اس میں کوئی تقویت پہنچتی ہے؟ وہ یقیناً نہیں پہنچتی. اور اس معاملے میں ایک اور بات کہتا چلوں گا، اس ساری باتوں کے باوجود میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گی پی ایم ایل این کو. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس معاملے میں جو پارلیمنٹ میں ان کو سٹینڈ لیا ہے اس میں فرق نہیں آئے گا. ناٹ اسٹینڈنگ نثار's ڈائٹرائب وہ سپورٹ کریں گے اس معاملے کو. آج بھی انہوں نے اس کا یقین دلایا. اور زرداری صاحب کا بھی یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جمہوریت کے فروغ کے لیے، جمہوری اداروں کے فروغ کے لیے یہ سسٹم چلنا چاہیے. اور وہ بھی نہیں چاہیں گے، میرے خیال سے پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ کوئی ایسی انکانسٹیٹیوشنل چیز ہو جس سے کوئی انسرٹن صورتحال بنے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اعتزاز صاحب اور نثار کی جو آپس میں لڑائی ہے اس سے بالاتر ہو کے وہ تو زرداری صاحب، نظامی صاحب آج کہہ چکے ہیں کہ جمہوریت کے لیے ہم کس طرح سے یقین دلائیں کہ ہم ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں حکومت کے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم یا نواز شریف جن کو سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے پوری قومی اسمبلی کی، اور وہ جوائنٹ سیشنز میں بھی آ رہے ہیں، قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں بھی آ رہے ہیں، جو دھرنوں کے حوالے سے مشکلات حکومت کو آ رہی تھی وہ کسی حد تک کم ہوتی ہوئی نظر آئی تھی. کچھ امید بنی تھی کہ پوری قوم اور خاص طور پر پارلیمنٹ ان کے ساتھ ہے. کیا جو مشکلات ہیں اس کو کم کر سکیں گے؟ یہ جو دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک کلیش آیا ہے اس کو دور کر سکیں گے وزیر اعظم یا نواز شریف؟ کہ وزیر اعظم نواز شریف کو کم سے کم یہ کرنا چاہیے تھا کہ نثار صاحب خود معذرت کرتے اپنے ریمارکس کی، وہ انہوں نے نہیں کی. اور جیسے آپ نے کہا کہ وزارت عظمیٰ تو نواز شریف کی ہیڈ اسٹیک ہے، زرداری صاحب اقتدار میں نہیں ہے، نہ اقتدار صاحب اقتدار میں. تو اس لحاظ سے ان کو جس رواداری کا اور بردباری کا ثبوت دینا چاہیے وہ واقعی نظر نہیں آتی. اور اس کی یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے یہ خالی چودھری نثار میں نہیں، یہ جنرلی ان کے منسٹرز میں اوپر سے نیچے تک آتا ہے. میاں نواز شریف خود جو ہے وہ پہلے تو اپوزیشن کو تسلیم ہی نہیں کرتے کوئی ہے بھی یا نہیں ہے. جب یہ کرائسس برو کر رہا تھا وہ 10 دن وہاں جدہ میں بیٹھے رہے. شہباز شریف بھی اپوزیشن کو خاطر میں نہیں لاتے. پھر ایک وہ تو اعتزاز صاحب کہہ چکے تھے کہ تکبر اور رعونت نظر آتی ہے، اور آپ جب اس مشکل صورتحال سے نکل جائیں گے تو شاید ہو سکتا ہے یہ اور بھی بڑھ جائے. جی یہ بات جو اعتزاز صاحب نے کہی ہے مجھے عمران خان صاحب نے بھی کہی ہے خود ذاتی طور پہ کہ مجھے یہ نواز شریف صاحب کا جو طرز حکومت ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ پھنسے ہوتے ہیں تو وہ نیچے لگ جاتے ہیں، جب وہ
क्राइसिस से निकल आते हैं तो वो फिर ये जाए और वो जाए। ये नवाज शरीफ साहब को अपनी इस आदत को आउटग्रो करना पड़ेगा। जी निजामी साहब, मुज़ाकरात के हवाले से आप क्या कहेंगे? इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि वो इस्तीफा लिए बगैर आएंगे, दूसरी तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, सियासी जरगा जो है वो भी पुरुम्मीद नजर आता है। आपकी क्या इस पर तजदिया है आपका? ये बड़ी अनोखी बात है कि एक तरफ तो हुकूमत और उनके दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर जरगा भी मुज़ाकरात कर रहा है, कुछ मसौदात भी एक्सचेंज हुए हैं जिसके अंदर नवाज शरीफ का इस्तीफा जो है उस सूरत में मशरूत किया गया कि अगर वाकई पता लगा कि इलेक्शन वसी पैमाने पर फ्रॉडुलेंट है तो फिर वो इस्तीफा दे देंगे। तो इमरान खान साहब जो है मेरा ख्याल है कि वो प्रेशर डालने के लिए ये कर रहे हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि उनके जो वाइस चेयरमैन है वो मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, उनके सेक्रेटरी जनरल के घर हो रहे हैं मुज़ाकरात, और दूसरे तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो इस्तीफे से बगैर जाऊंगा ही नहीं। तो मुझे तो इस्तीफा अब जरा कोई दूर की बात नजर आती, क्योंकि उनका जो थर्ड एम्पायर है उसने उनके हाथ में उंगली खड़ी नहीं की जिसकी तवक्को कर रहे थे। अच्छा आरिफ साहब, अभी थोड़ी देर पहले हम शेख साहब से बात कर रहे थे, शेख रशीद अहमद साहब से। उनसे हमने बार बार पूछा कि शाह महमूद कुरैशी साहब असेंबली के फ्लोर पे कह चुके हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे का नुक्ता है इसके ऊपर भी बातचीत की जा सकती है। आज रहमान मलिक साहब, सिराजुल हक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी इस बात के बारे में बात की गई कि आज हुकूमत से मिलने जा रहे हैं। कल रहमान मलिक साहब ने खुद ही ये कह दिया कि डेडलॉक जो था वो खत्म हो गया है, दोनों जमातें अब आमने सामने आके खड़ी हो गई हैं। किसी जगह पे किसी नुक्ते के ऊपर दोनों जमातों को मना पाएगी हुकूमत, या फिर ये डेडलॉक इसी तरह बरकरार रह सकता है आइंदा आने वाले दिनों में? लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो तकरीर की असेंबली में उसमें कुछ बातें वाकई ऐसी थी जो बड़ी हौसला अफजा थी। मसलन एक तो उन्होंने इस्तीफे का बिल्कुल जिक्र नहीं किया अपने या अपने पार्टी के, दूसरे उन्होंने इससे भी बढ़कर कहा कि सियासतदान को अपने आप को बंद गली में नहीं कैद कर लेना चाहिए, तो वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे पे भी मसले पे भी बात हो सकती है। अब अगर ये बातें उन्होंने इमरान खान साहब की मैंडेट के बगैर कही हैं तो फिर उनको मुज़ाकरात नहीं करना चाहिए। अगर इमरान खान साहब का मैंडेट है तो फिर इमरान खान साहब जो है अपने क्राउड को इंथ्यूज करने के लिए कह रहे हैं। निज़ामी साहब, आखिरी बात आपसे पूछना चाहूंगा और मुख्तसरन पूछना चाहूंगा। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी सना ने भी जिक्र किया कि वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे में भी बात हो सकती है। हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि 6 मुतालबात हैं इमरान खान साहब के, उसमें से 5.5 मान लिए गए हैं। वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे को भी हमने कमीशन की रिपोर्ट से मशरूत कर दिया, हमने ये भी मान लिया है। अब कहीं बहुत छोटी सी बात मालूम होती है, मगर वो बात इमरान खान की ज़बानी सुने तो बहुत बड़ी मालूम होती है। आपको लगता है कि यही बात है, इस्तीफा ही मसला है, क्या इसके पीछे कोई और कहानी हो सकती है? इसमें देखें ये क्लैश ऑफ ईगोज है। इमरान खान साहब को नजर आ रहा है उनके क्राउड भी तेज हो रहे हैं, वो जिस धड़ल्ले से चले थे, कुछ उनकी अपनी पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको मेरे ख्याल से ये सबज बात दिखाते हैं कि बस यार ये सिस्टम जा रहा है और आप आ रहे हैं, ठीक। तो उनको थोड़ी सी मायूसी हो रही है इस मामले में, इसलिए वो कह रहे हैं। क्योंकि ये अब लगता है कि कोई इस चीज का मुझे इम्कान नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब जो है खामोशी से घर चले गए। जो पूरी पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन है या सियासी जमातें हैं वो इस मुतालबे के हमायत में नहीं है, तो कैसे नवाज शरीफ हम घर चले जाएं? जी बहुत शुक्रिया आरिफ निज़ामी साहब, एडिटर इन चीफ पाकिस्तान टुडे हमारे साथ मौजूद। हमने अना की बात की तो अपोजिशन की जो सियासी जरगा है सना, उसके अमीर जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब जो हैं वो भी ये कहते हैं कि अपनी अपनी अना के खोल से बाहर निकले तो मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। मुज़ाकरात तो कामयाब होने चाहिए, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ की हम बात करें, तहरीक इंसाफ जो कि वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे की बात करती है, इस एक नुक्ते के ऊपर तो पूरी जमात मुत्तफिक शायद नजर आए, लेकिन अगर उनके अपने इस्तीफों की बात की जाए, अगर धरना देने की जगह की बात की जाए, तो ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ 2 हिस्सों में बढ़ती हुई हमें नजर आती है। इस पर तफसीली बात करेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। तकरीबन 20 दिन हो गए धरना देने वाली जमातों को जो इस्लामाबाद पहुंची हैं, और इस दौरान हम ये वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के अपने अंदर दरारें वाज़े तौर पर महसूस की जा सकती हैं, नज़र आ सकती हैं। हम अगर बात करें मुख्तलिफ इशूज़ की जिन पर तहरीक इंसाफ के कायद ने अपनी पार्टी को आगे चलने के लिए कहा, तो उस पर किस तरह के जवाब आए और खुद कितने तजादात मौजूद हैं बयानात के अंदर। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे पर इमरान खान अब से थोड़ी देर पहले तक, तकरीबन पौन घंटा पहले तक ये कहते रहे कि वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफा लिए बगैर
वापस नहीं जाएंगे, मगर शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हम इस पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ वही नहीं, उनकी जमात में बहुत सी ऐसी आवाजें हैं जो उठ रही हैं कि वजीर आजम के इस्तीफे पर भी बात हो सकती है। अगर पार्टी के अंदर के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की बात करें तो इस पर भी हम देख चुके हैं कि बहुत से ऐसे अरकान हैं तहरीक इंसाफ के जिन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। धरने के वक्त जो तशद्दुद हुआ, उस तशद्दुद के हवाले से भी शाह महमूद कुरैशी ने असम्बली के फ्लोर पर आकर कुछ और कहा और इमरान खान साहब जो थे उनकी गुफ्तगू कुछ और रही है। न सिर्फ वो बल्कि असद उमर, आरिफ अलवी, ये तमाम वो रहनुमा हैं जो इसके मुतालिक बात करते रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इमरान खान जिन्होंने बात की थी इस्तीफों के हवाले से, जैसे हमने बात की तहरीक इंसाफ में दरारें पड़ती नजर आ रही हैं, बिला आखिर खुद जो तहरीक के कायद हैं उन्होंने भी इसको कबूल कर लिया है। किस तरह से उन्होंने इस चीज को कबूल किया है, आइए आपको दिखाते हैं। एक तकसीम हो रही है तहरीक इंसाफ के अंदर भी। हमें पता चल रहा है अब कि मुश्किल वक्त में कौन हमारे साथ खड़ा होता है पार्टी में और कौन नहीं होता। हमें पता चल रहा है अब कि कौन नजरियाती तहरीक इंसाफ है और कौन आया था यहां सुनामी का फायदा उठा के ऊपर जाती मफादात के लिए। तकसीम हो रही है पार्टी में भी। एक तरफ तो जो सही तहरीक इंसाफ के टाइगर है वो नजर आए हैं और दूसरी तरफ कई गुफ्तार के गाजी भी मैंने देख लिए कौन है वो। तो मैं आपको भी बता रहा हूं, ये 2020 नहीं है, ये लंबा मैच चलने वाला है और इस मैच के दौरान नजरियाती लोग ऊपर आ जाएंगे और फसली बटेरे उड़ जाएंगे। फसली बटेरे उड़ जाएंगे। खुद इस तहरीक के कायद हैं इमरान खान, उन्होंने भी इस बात का एतराफ कर लिया है कि पार्टी के अंदर दरारें मौजूद है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल से यकीनी तौर पर वो सबक भी सीखेंगे। पार्टी में बगावत अगर हो रही है, कहा जाए गलत नहीं हो सकता, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जो सीन के ऊपर बगावत करते हुए हमें नजर आए हैं, सबसे पहले और सबसे ज्यादा मजबूत तरीके से वो जावेद हाशमी जो कि तहरीक इंसाफ के सदर हैं वो नजर आए। कौमी असेंबली में जब वो पहुंचे थे अपना इस्तीफा देने के लिए, उससे पहले उन्होंने धुआंधार खिताब भी किया था पार्लियामेंट से और उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा था कि मैं खुशी से अपना इस्तीफा देने के लिए आया हूं। लेकिन पार्टी में जब इस्तीफे लिए जा रहे थे तो उस वक्त मैंने इमरान खान को यह समझाने की कोशिश की थी कि जबरदस्ती ऐसा नहीं किया जाए। क्या कहा उन्होंने अपने इस खिताब में, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने खान साहब को कहा था 2-3 आदमी जो है वो तो निकल जाएंगे, उनको अपनी कमिटमेंट निभानी होगी, लेकिन आप इन सबको अंडर प्रेशर ला के न ले इस्तीफे। बाकी सबसे मैं समझता हूँ, मैं देता हूँ, किसी ने खुशी से नहीं दिए। इस मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रहीमुल्लाह यूसुफजई, एडिटर द न्यूज़ पेशावर। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई वक्त देने के लिए। इमरान खान खुद भी ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि पार्टी में उनकी बात नहीं मानी जाती और उन्होंने ये भी कहा कि फसली बटेरे उड़ जाएंगे और जो नज़रियाती लोग हैं वो सामने आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ जो इस वक्त एक जद्दोजहद के अंदर है, उसके लिए ये कितना नुकसानदेह हो सकता है? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ऐसा वक्त पहले नहीं आया, काफ़ी इनके ऊपर दबाव है, मुश्किलात हैं। इन्होंने एक बहुत बड़े काम का बेड़ा उठाया है और मेरे ख्याल में इसी में ज़ाहिर हो जाएगा कि पार्टी कितनी मजबूत है। ख़ुद इमरान खान कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में तकसीम हो रही है। और देखें, जब एक पार्टी का सदर जावेद हाशमी जो एक बड़ा नेक नाम और बाउसूल सियासी रहनुमा है, जो वो पार्टी को छोड़ जाए या उसको निकाला जाए और फिर वो जिस तरह के इल्ज़ामात उसने लगाए, तो इससे भी ज़ाहिर हुआ कि पार्टी में कितनी इख्तलाफात हैं और कितनी इसको मुश्किलात का सामना है। देखिए, फ़िलहाल तो 3 कौमी असम्बली के अरकान ऐसे हैं जिन्होंने खुल कर कहा है कि वो इस्तीफ़े नहीं देंगे। गुलजार खान हैं पेशावर से, मुसर्रत अहमद ज़ेब हैं स्वात से और एक नासिर खटक हैं करक से। लेकिन ये लोग दावा कर रहे हैं, ये तीनों, कि और भी MNAs हैं जो इस्तीफ़े नहीं देंगे, लेकिन वो नौबत नहीं आई। आप देखें कि स्पीकर ने इन सबको बुलाना है और इन्होंने फिर वहाँ पे तस्दीक करनी है कि इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है या नहीं दिया। स्पीकर ने उस दिन शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के बाद उनसे कहा भी कि आप मेरे चैम्बर में आएँ, आपके जो 22 अरकान आए हुए हैं कौमी असम्बली में वो तस्दीक करें या तरदीद करें, लेकिन कोई भी नहीं आया। इससे भी ज़ाहिर हुआ कि शायद अभी तक तहरीक इंसाफ को मुश्किल पेश आ रही है कि वो अपने MNAs को
बात समझाए या उनको मजबूर करे कि वो इस्तीफ़ा दे। मेरे ख्याल में ये इसको डिले कर रहे हैं और इनकी ख्वाहिश है कि ये मुज़ाकरात के ज़रिए कोई हल निकल आए, या वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें या आर्मी का कब्ज़ा हो जाए, कोई रास्ता निकल आए ताकि इनको इस्तीफ़ा न देना पड़े। अच्छा रहीमुल्लाह साहब, दो तीन चीजें आपसे जानना चाहूंगी। एक तो ये कि जब धरने की जगह चेंज करने के हवाले से इख्तिलाफात हुए, जावेद हाशमी साहब ने ये बताया कि शाह महमूद कुरैशी और उन्होंने दोनों ने ये कहा था इमरान खान साहब से कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए। फिर दूसरी बात, इस्तीफों के मामले के ऊपर भी जावेद हाशमी साहब ने जैसे कुछ रोज पहले कहा कि KPK के जो लोग थे वो इस्तीफे नहीं देने चाहते थे। अगर ये सारे मामला इस तरह से चल रहे थे तो पार्टी इख्तिलाफात को शिद्दत क्यों दी गई? फिर इमरान खान साहब ने वक्त से पहले ही मामला ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की? देखिए, इमरान खान ये समझते हैं कि ये जो सारे MNA MPA बने हैं ये उनकी वजह से बने हैं। ये वोट इमरान खान को पड़ा है, ये वोट बैट को पड़ा है, तहरीक इंसाफ को पड़ा है। वो समझते हैं कि ये जो लोग आए हैं इनको वही करना चाहिए जो मैं कहूँ। अगर मैं एक फ़ैसला कर लूँ या पार्टी के जो मेरे लोग हैं, कोर कमेटी है, कोर कमेटी के बारे में कहा जाता है कि वो गैर आईनी है, वो पार्टी के मुताबिक नहीं है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान इनकार सुनने को तैयार नहीं है और यही एक बड़ी मुश्किल है कि वो पार्टी को जिस तरीके से चलाते हैं उसके बारे में काफ़ी इख्तिलाफ रहा है। अब देखें, जो लोग इस्तीफ़ा नहीं दे रहे उनकी दलील ये है कि एक तो आप पूरे पाकिस्तान में सारे MNA सारे MPA इस्तीफ़ा दें, खैबर पख्तूनख्वा को आप अलहदा नज़र से न देखें, इसलिए कि वहाँ पर आपकी हुकूमत है, वहाँ के वज़ीर आला और MPA और वज़रा इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं है, तो वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वहाँ पे इस्तीफ़े नहीं दिलवा रहे, लेकिन बाकी जहाँ पे हुकूमत नहीं है वहाँ पे इस्तीफ़े दिलवा रहे हैं। तो ये एक बात अभी तकरीबन सारे MNAs करते हैं कि सबके लिए एक ही उसूल होना चाहिए। ठीक, रहीमुल्लाह साहब, दो बातें आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि आज इमरान खान साहब ने कहा कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो शाम को आ जाते हैं धरने में और सुबह चले जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ पर जो उमूरे हुकूमत हैं उनको अंजाम देते हैं। क्या इसी तरह से होता है? इस पर आपकी क्या इत्तला थी? और दूसरा ये कि अगर KPK से इस्तीफ़ा नहीं ले रही तहरीक इंसाफ तो क्या वो ये समझती है कि जो भी तब्दीली आए वो मरकज़ में आए, सूबों में कोई तब्दीली ना आए? जी बिल्कुल, देखें वज़ीर आला परवेज़ खटक जो हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हमेशा मौजूद होते हैं, वहीं पर उनके वज़रा हैं, वहीं पे उनके MPAs हैं, वहाँ पे उन्होंने डेरे डाले हुए हैं और वो करीब ही, आपको पता है कि जो धरना हो रहा है बहुत करीब है उनके, तो वहाँ वो जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे उनकी कुछ मीटिंग्स भी होती हैं जो सरकारी जो उनकी एक मीटिंग्स वगैरह, और आज भी वहाँ पे एक मीटिंग हुई और कुछ वहाँ पे फैसले हुए, लेकिन वो पेशावर में मौजूद नहीं है। पेशावर में जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, चीफ सेक्रेटरी हैं, ये लोग हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन इनके सारे काबीना के लोग, और ये इनकी मजबूरी है क्योंकि इनको वहाँ पे एक किस्म की हाज़िरी लगानी है, इमरान खान को अपना मुँह दिखाना है कि हम लोग धरने में मौजूद हैं। काफ़ी शिकायत भी हुई हैं कि वो MNA नहीं आया, वो MPA नहीं आया, तो इनको वहाँ जाना पड़ता है। अभी ये जो खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है तो ज़ाहिर है यहाँ के जो MPAs हैं वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए। परवेज़ खटक को इस बात का इल्म है, वो बार बार कहते हैं कि सूबाई असम्बली को तहलील नहीं करेंगे और यहाँ पे हमारी हुकूमत रहेगी। तो मेरे ख्याल में इमरान खान मजबूर हैं कि वो इनकी बात माने, वरना अगर उन्होंने असम्बली ख़त्म करने की कोशिश की या सूबाई असम्बली के अरकान से कहा कि आप इस्तीफ़ा दें, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर भी बगावत हो जाएगी और काफ़ी MPAs जो हैं वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, एडिटर द न्यूज़ पेशावर। और इमरान खान को इस तहरीक को कामयाब करने के लिए सना अपने घर से मजबूत होना होगा। अगर वो अपने घर से मजबूत होंगे, अपनी पार्टी से मजबूत होंगे, तो उनकी ये तहरीक शायद कामयाब हो सके। तहरीक धरना तो यकीनन दे रही है, लेकिन तहरीक के अंदर भी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही है, मुज़ाकरात की नाकाम सही लेकिन कोशिशें जरूर की जा रही हैं। डेडलॉक खत्म हो गया या नहीं हुआ है ये भी अभी तक नहीं पता है। इस पूरी सूरत हाल में सबसे बुरा असर जो पड़ रहा है वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर पड़ा है। चीनी सदर का दौरा अब मंसूख हो चुका है। बज़ाहिर इन धरनों से मईशत को अब तक 547 अरब रुपए का धचका लग चुका है और ये एक इंतहाई बड़ा नुकसान है। अटॉर्नी जनरल सलमान असलम बट की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि मौजूदा सियासी बहरान और धरनों की वजह से मुल्क को अब तक
47 अरब रुपए का नुकसान पहुंच चुका है। गैर मुल्की सरबराहान पाकिस्तान नहीं आ पा रहे हैं, जबकि स्टॉक एक्सचेंज भी मंदी और बेयकीनी की सूरत हाल से दो चार है। इसी के मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर टैक्स अमूर अशफाक तोला साहब मौजूद हैं। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहे, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कराया है और उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि हुकूमत को अब तक 547 अरब रुपए का झटका लग चुका है। क्या कहेंगे कि इससे आने वाले दिनों के मईशत के ऊपर क्या मजीद मनफी असरात भी मुरतब होंगे? 547 अरब का मतलब हुआ आपका टोटल टैक्स का टारगेट हमने रखा हुआ है इस मतलब 2800 अरब का, 2810 अरब का। 547 का मतलब हुआ कम से कम 20% से भी ज़्यादा का आपका टारगेट आप मिस कर चुके हो। और आप ये बखूबी इसको जानते हैं कि अगर ये इतनी बड़ी रकम अगर हम कलेक्ट नहीं कर सके हैं या इसका अगर नुकसान हमें हो चुका है तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारी मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हम एक टारगेट कर रहे थे अपनी मईशत को आगे ले जाने के लिए, वो बड़ी ज़बूहाली की तरफ और पीछे की तरफ निकल गया। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा लॉस है और मेरा ख्याल है इससे बड़ा लॉस पाकिस्तान की तारीख में ये कभी नहीं हुआ। मुझे लग रहा है जैसे कोई एक वॉर चल रही है, अगर कोई जंग में एक लॉसेस जो होते हैं, मेरा ख्याल है ये उसी किस्म का लॉस है। और मैं समझता हूँ जब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में ये लिख के दे रही है तो उसके पीछे बहुत बड़ा वजन है और मैं ये समझता हूँ ये लॉस हमारे लिए ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस किस्म की लूली लंगड़ी मईशत जहाँ पर हम इस मईशत की रिवाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंगेज हुए हैं, हर लेवल पे हम इंगेज हुए हैं, जहाँ हम स्विस अथॉरिटीज़ के पास जाके हमारे 200 अरब डॉलर्स वापसी के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं। इस वक्त पे अगर ये इतना बड़ा धचका हमारी मईशत का, मैं समझता हूँ ये हम इसके मुताहम्मिल नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया अशफाक तोला साहब, माहिर मालियाती उमूर। और इनका कहना यह था कि मईशत को जितना नुकसान हो चुका है, ये ऐसा लगता है कि जैसे मुल्क में कोई जंग जारी है और उस जंग के नतीजे में मईशत को ये नुकसान हुआ है। मईशत को भी नुकसान हो रहा है। इस वक्त मुल्की मफाद में रहते हुए ये जरूरी है कि हुकूमत न सिर्फ ये कि अपोजिशन को मनाए, बल्कि इसके साथ साथ अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ से जो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं उनको भी मुस्बत तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाए। कौम की उम्मीदें इस वक्त हुकूमत की जानिब भी हैं, दोनों जमातों की, यानी कि तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक की जानिब भी हैं। और हुकूमत के लिए आवाम ये दुआ कर सकती है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत भी मुस्तहकम हो और सियासी जमातें भी मुत्तहिद हों। इसी पॉजिटिव नोट के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।